Estupidiante, a short story film about a student named Minyao who is addicted and overly reliant on technology. Let's see how the story goes, shall we? Am I late again, Mr. Minyao? I'm sorry, my class bro, I'm late again. Okay, class, make an essay about yourself. Ayo. Na si Zed. Kinsa nga? Zed, nanangita ni mo. Kinsa na ba? Uy, dong, alin rin dong, sulod. Likod rin dong, datagimil dong. Ay dong, open na dong. Sige. Deep dong, deep. Deep. Mga asa ni mo dong ay, undag duway. Deep lang, deep. Kabanan ninyo, uy! Deep lang dong. Awa, na-build din na nun. Kasag star dong ay. Pangain kayo din. Kasaba ninyo, uy! Ma, pagara ko ng wifi! Ay dong, one game balik dong. Dong mo na kasi muna assignment. Unya rin na dong eh, chat GPT rin na ako. Ali, balik, open. Sige. Naman din mo assignment oy, sige ra mo email dira, dito ra pangaro ko ng wifi dira. Sige dong, push dong. Kanilog. Ala, niungot. Ma, ano yung mamangipang ang wifi? Unsam sa diyan eh. Nagayan kay kuya mo man kay di na maminaw. Zed, gaya na kikakuha. Diyan na kami na sa mama. Pag-assignment tabi. Pag-assignment sa ko dong eh. Sige, una lang sa ko. Pahak sa muka sa daning mama eh. Ano lang ko na eh. Make an essay about myself. Ara, naaragid. Okay, class, pass your assignment. Kakinsa man eh. Ka-stupid. Minyaw? Hello? Hello, ma'am. Yung anak, ma'am, naggamit og AI sa akong klase. Sige, ma'am. Para ko istoryaan, ma'am. Sige, istoryain lang niya na siya, ma'am. Sige, ma'am. Pasensya tayo, ma'am. Hoy, Zed, nanawagin mo may sana kung ano ko nung AI ka. Muna yung musik na pala sa sige email. Di na lang pagpabutan mo mga assignment. Bantay na kayo supot kasi yung papa. Estupidiante. Lesson learned. Dili magpalabig ka-addict o kadepende sa teknolohiya or technology para dili mawalis sa atong naong sa atong mga ginikanan. And that, my friends, is the story of Estupidiante. The end.